Okay, so number 2, create a sign equation that has a maximum of a 3 and a minimum of a 2, and 2 maximum points are located at itong mga points. For the same situation, write a cosine function. So let's start with a sine. We will use the same equation as earlier, so that's a y is y. So it's a good sine cosine. Y is a sine k x minus d plus c. Using the information that we have max and we have min. So max is 3, min is 2. Dali lang makuha si c. Okay, so max is min. No, dili max is min, max and min. So a kay, recall atong a kay, a equation kay, max minus min over 2. So that's for a. So natin max. So you have 3 minus negative 2 over 2. And we're getting 5 over 2. So 2.25. So, 5 over 2 is 2.5. So, naana kay A. Then, ang isa nga sa yun, Japan, pangitaon using max and min, kay imong C, or your vertical shift, mahimo lang ng max plus min over 2. So, you have 3 plus negative 2 over 2. So, opposite signs gives you 1/2. Okay. So, C is 1/2. Next is K. Ang K is your, if you imagine kaning ang gingon na siya 2 ka maximum point, so pi over 4, pi over 4, 3 and 7 pi over 4. So imagine lang nimo nga na kay graph nga at pi over 4 na siya 3. So murag ani ang dagoy ana. Puro man na siya max, so ang distance ani mo na nimong period. So ang distance ana i-minus ang nimo si 7 pi over 4 o pi over 4. So 7 pi over 4 man eh. Then kani kay pi over 4. So imong period kay 6. So na kay period nga 6 pi over 4. Okay, we need that from our equation na K. K is 2 pi over period man. 2 pi over period. Tapos atong period kay 6 pi over 4. Simplify din nato na. May na siyang 3 pi over 2. So na kay K is 2 pi divided by 3 pi over 2. Nakakay fraction sa denominator. So, times 2 over 1 times 2 over 1. So, marakag nag-times 2 sa numerator. Tapos, ang pi mag-cancel. So, 4 over 3 ang value sa K. Next is ang shift, which is your D. Shift sa imong horizontal. Ang sign, again, ang dagway sa sign function is, ang parent function is ingani.
So, pangitaan natin nga portion. So, mag-try sa taog draw ng line diri sa middle. Kaya nakaingon diri ang middle is 2.5. C is 1/2 man. So, murag ang imuhang dagway sa tunga-tunga kay naaman diari. Apit na. So, C ana is 1/2. Kaya ang atong point nga kinaanglan kay para maawat ning sa parent function nga dira mag-start is kani. Now, kani nga mga points sa imong sine function, this, kani man siya, bike na po na siya. So, mura man kanang special points nga by tag 1/4 sa period ang kani nga distance. 1/4 sa period, 1/4 sa period, 1/4 sa period. So, kani na siya nga point, kani. So, tag 1/4 sa period. So, sa tatong period na kuha, 3 pi over 2. So, unsay 1/4 ani? Ang 1/4 ani kay di ba dili lang sa taas pero you want this to, so mag-minus lang ta para makabalo ta unsay position ni. So, 3 pi over 3 pi over 2. Ang 1/4 ana i-divide na to by 1/4 or 1/4 ana pwede ka nang multiply 1/4 of it. So, himo kang 3 pi over 8. So, pasabot ana, mag-move tagikan dari, padulong dara, 3 pi over 8. Kay kani man ang sukod sa parent function. So, 7 pi over 4 minus 3 pi over 8. So, kay 14, 8, so 14 pi minus 3 pi. 14 minus 3, so 11 pi over 8. So, pwede ni nga point atong basihan or pwede po ka mag-move dire. Imo na i-extend tapos kani mo hang basihan nga point. So, pwede ni nga point kani siya or kani. Pero kana siya is mag-move po ka og 3 pi over 8 Japon padulong sa left. So, kung kana atong gamiton, I'm just giving you options Andy. So, gikan ka sa pi over 4 minus 3 pi over 8. Mahimo ka 2 pi over 8 minus 3 pi. So, negative pi over 8. Pi over 8. So, pwede nga point. Again, kay mo ang parent function is ingana ang dagway, mangita ka og starting point, mo na mo ang shift, horizontal shift. So, negative pi over 8 or kaning 11 pi over 8. Any of the two, kay correct man, pero sige, I'll just choose ako ang D to be negative pi over 8. So, if my D is negative pi over 8, then, pwede na ka mag-complete sa imong equation na sign. So, imong equation now kay sa taas na ako mag-write kay so I have space for cosine sa baba. So, may mo siyang y. Ang a nato kay 2.5. Sine. Ang k nato kay 4 over 3. X minus negative. So, may mo siyang positive. Pi over 8. And then, plus c. Atong c kay, where's c? 1/2. So, mauna ni ang equation for your y na sign. Okay. Now, add to sa cosine. So, cosine, So, ang cosine y is equal to a cosine of k x minus d
plus C. So si A, si K, o si C kay pareha naman. So atong pangitaon lang is si D, which is imuhang horizontal shift. Remembering nga ang cosine nag-start sa taas, times pababa. Muna ang cosine. So pangitaon lang nato kato nga point. So looking back at the graph, mo ni ang pinakanindot na candidate nangikan sa taas, so that happens at pi over 4. So na kay diretsyo nga value si D, which is pi over 4. Mas ayun gani kung nag-start lang ta sa cosine kaysa sine. Kay diretsyo na. Anyway, so naa tayo value sa imuhang, naa tayo form sa imong equation for a sine, which is where's A? 2.5 cosine K 4 over 3 x minus pi over 4 then plus C 1/2. Okay, so this is the answer.